السلام عليكم جميعا. إذا إن شاء الله نتمنى أنكم تكونوا على خير. هو صراحة الرياضيات حنا ساليناها بالنسبة للمستويات كلها من التحضيري حتى التاسعة. إذا عطيت الفروض كلهم ديال الرياضيات، غير هو كنرجع هنا واحد الطلب ديال واحد الأم على ليكول بريفي. داكشي علاش درت هنا ايكول بريفي باش تعرفوا بلي هذا راه خاص بالمدارس الخاصة. نورمالمون في المدارس العمومية تيتعطى الرياضيات بالعربية في الابتدائي، بالفرنسية في الإعدادي، إلا طبعا بعض الأقسام اللي كتبقى مسلك عام، يعني أقسام قليلة اللي بقات دابا في مسلك عام. واخا ديما تنقول لكم هذا بالنسبة للثالث ابتدائي، ولكن دائما تنقول لكم أن راه الرياضيات هو يعتمد على الرموز، يعني راه نفس المحتوى، راه ما كيتغيرش. إلا درتو واحد المقارنة بين الامتحان ديال الثالث عمومي والامتحان ديال الثالث هذا دابا اللي درت خصوصي، غتلقاو نفس المحتوى نفس الدروس، فقط هذا بالفرنسية الآخر بالعربية. إذا بالنسبة للتمرين الأول écrit en chiffres le nombre ou bien les nombres suivants. عندنا 250. هاد 250 normalement il est écrit en lettres، مكتوبة بلي لتر بالحروف. حنا غنحاولوا نكتبوها بالأرقام، وطبعا كنستعملوا on doit employer ou bien on doit utiliser هاد لو تابلو دو نوميراسيون اللي كتقراو في اللغة في الرياضيات بالعربية، جدول العد. نتوما عندكم في الثالث يلا وصلتوا لي كلاس او بيان لا كلاس دي ميل، وصلتوا ليها لي زونيتي. يلا في لي زونيتي ان شاء الله ملي غادي تزيدوا مازال غادي تقراو لي ديزان و لي سونتين في لي ميل. هادو دابا مازال ما قريتهمش، غادي ناكدوا حنا غير على لي زونيتي اللي كلاس دي زونيتي سامبل. فصل الوحدات البسيطة عندكم سونتين مئات، ديزان عشرات، يونيتي وحدات. مزيان. أنا قالوا لي 250. إذا 100 هنا 2 ها هي، من بعد عندي 50 اللي هي 50. ما غاديش ندير هنا parce que ils ne m'ont pas demandé ou bien ils n'ont pas demandé 5 ou bien 6 ou bien les unités c'est de 0 jusqu'à 9. D'accord? C'est bon. إذا هنا 250 pardon 50 ردوا البال، اللي كيقرا ليا هذه 50 راه خطأ. سي بون. إذا أنا عندي هنايا هذا هو les unités. Je n'ai pas d'unité donc je dois mettre 0. إذا العدد ديالي هو هذا 250. 50 غادي نكتبوها هنايا صافي. سي بون. يلا نمشيو للعدد الثاني. دونك عندي 1107 دونك 1000 ان سول 1000. 100 عاوتاني وحده. 7 donc c'est unité. Ce qui reste c'est la place ou bien la colonne de dizaines, elle est vide, je dois la remplir par un 0. Vous savez c'est bon. donc c'est ça le nombre. هذا هو العدد ديالي. كيفاش غادي نكتبو 1107 غادي نكتبو كذلك في هذا الخط هذا اللي عندي هنايا. سي بيان. غادي نعاودو ناخدو الديرنيي nombre. Voilà, je vais utiliser le vert. Donc 5000, c'est bien. 5000, donc j'ai 5 à la classe 10 000, unité taban. 80, donc est-ce que j'ai les centaines? Est-ce que j'ai dit ici 100? Est-ce qu'il existe 100? Non, ما كايناش 100. إذا je vais mettre 0. مزيان. Après 80, c'est-à-dire 4 fois 20. Donc ce sont les dizaines. Voilà 80. Et les unités, il n'y en a pas, je dois mettre 0. Donc c'est ça le nombre d'Yali, li huwa 5080. C'est clair maintenant? C'est très bien, je dois l'écrire aussi dans la place convenable. C'est bon. Pour l'exercice suivant, donc nous avons rangement
des nombres يعني ترتيب ديال الأعداد. دونك هنايا غادي نحاولو نديروه بحال هكا. Comment je dois ranger les nombres. ردوا البال بعدا لواحد الحاجة. Vous devez faire attention quand il y a par ordre croissant. Par ordre croissant, c'est-à-dire toujours en haut, c'est-à-dire il y a une augmentation. Une augmentation, c'est-à-dire plus. D'accord? Mais si je parle de l'ordre décroissant, c'est-à-dire il y a une diminution, il y a toujours moins, c'est-à-dire radis et je descends. Ici je monte, ici je descends. Donc croissant, voilà, et ici décroissant, et on va ajouter maintenant le signe. Voilà, le signe هو اللي مهم, c'est très important. Donc ici pour l'ordre croissant, je dois utiliser inférieur à, et pour l'ordre décroissant, je dois utiliser le signe supérieur à. صافي دابا واضح مزيان, برافو. يلا نشوفوا دابا كيفاش غادي نديرو لهاد لي نومبر هادو. أول حاجة je dois les poser correctement comme si je dois faire par exemple une opération d'addition. D'accord? Donc je vais mettre 1750. Je dois poser ou bien je dois aligner si vous voulez. نحطهم تحت بعضياتهم بحال غندير عملية ديال الجمع. Donc les unités en dessous des unités, les dizaines aussi et les centaines aussi. Troisième nombre, nous avons 1009. Voilà. Et le dernier, 4, 3, 7. Maintenant, je dois remplir le vide par les zéros. Ici, je n'ai pas les 1000, je dois mettre 0. Ici, je n'ai pas les 1000, je dois mettre 0. C'est bon jusqu'à maintenant. Yeah, Beina. Bravo, c'est très bien. Yeah. Maintenant, je dois comparer les milliers, ou bien, pardon, les 1000. Je dois comparer les 1000. كنديروا المقارنة ديال الآلاف هما الأولين. قلنا حنايا croissant, c'est-à-dire inférieur à, donc je dois commencer par le plus petit. D'accord? Donc j'ai ici un 0. Un 0, ce sont les nombres les plus petits. Bravo. Puisqu'ils se ressemblent, puisqu'ils sont égaux, donc je dois passer aux centaines. غادي نمشي les centaines. عندي هنايا 9 وعندي هنايا 7. Est-ce que 9 est inférieur à 7 ou bien le contraire? Quel est, pardon, le nombre le plus inférieur ou bien le plus petit? C'est 7, bien sûr, d'accord? Donc, ce sera le premier nombre, c'est 734, et je dois faire le signe inférieur à. Ensuite, ça fait un هذا ساليت منه. Je dois me débarrasser ou bien je dois cocher le nombre لأن ما بقيتش غنخدم به. Bravo. Je passe maintenant au deuxième nombre اللي هو 920. C'est très bien. Aussi, je vais le cocher ou bien je vais le barrer comme vous voulez. Maintenant, je passe aux deux nombres qui restent. Nous avons ici 1 et nous avons 2. Donc, quel est le nombre le plus petit? C'est 1, bien sûr. Donc, je vais l'écrire ici, 1009. Voilà. Ce qui reste, le dernier nombre, c'est 2750. Voilà le rangement qu'on doit faire, Inch'Allah, في هذا التمرين هذا. Et j'ai mis ici un petit rectangle, comme ça vous pouvez écrire dedans les nombres. Ça fait c'est bon pour l'exercice? C'est très bien, bravo. Yalla, on passe au troisième exercice maintenant.
C'est le tour des opérations. Donc, vous avez ici opération d'addition, opération de soustraction et opération de multiplication. Voilà. Pour l'addition et la soustraction, la règle imposante, c'est-à-dire que vous devez la respecter à la lettre, c'est d'aligner les nombres, bien sûr. Donc, nous avons ici 527. Je dois mettre le deuxième nombre en dessous du premier en respectant les colonnes, donc les unités en dessous des unités et les dizaines العشر الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات وهكذا. Donc c'est l'addition, voilà, et je vais passer au calcul. Donc 7 plus 8 c'est égal à quoi? Égal à 15. Je dois écrire 5 et je dois retenir 1. D'accord? Bon, je dois le retenir ici. يعني غنحتفظ به فوق العدد. هذه راه ما كايناش باردون. يلا. جوج زائد تسعود 2 plus 9 égale à 11 plus les retenues qu'on a, donc c'est 1, c'est 12. Je dois encore une fois écrire 2 et retenir 1. Ça fait 5 plus 1 يعني 5 زائد 1 الاحتفاظ غتعطينا 6. Ce que je dois avoir, le résultat ديالي وهنايا ردوا البال هنا في l'addition je parle de la somme المجموع صافي. يلا الله يرضي عليكم لان نتوما دابا تبارك الله كتقراو الرياضيات بالفرنسي يعني خاصك تبقى عاقل على هاد لي مو اللي بالفرنسي راه هي شي حاجه اللي هي زوينه بزاف لان ملي غتوصلوا للكوليج غتهنى من انك تبقى كتفكر هاد لي مو تكنيك شنو تيعنيو. هذا من جهه اخرى بالنسبه للناس ديال العمومي اللي تيقراو بالعربيه كذلك ne vous en faites pas يعني ما يبقاش فيكم الحال لان كما قلت لكم الرياضيات تعتمد على الرموز يعني اون فوا غتشوف هاد العمليات غتعرف بان راه عمليه جمع طرح ضرب ما غاديش تخربق فيها. يلا deuxième opération voilà donc nous avons 209 moins 117. Donc, les unités toujours en dessous des unités, les dizaines en dessous des dizaines, les centaines en dessous des centaines. Yeah. Donc, ici, nous avons 9 moins 7 égale 2. 0 moins 1, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit prêter. On doit prêter. التقنيه ديال الطرح بالمبادله راني درتها لكم في القناه حاولوا ترجعوا ليها هي بالعربيه صراحه كناخذ من هذا كناخذ واحد غيبقى لي هذا واحد وهذا غيولي 10 ناقص واحد غتعطيني 9 واحد ناقص واحد 0. الناس اللي ما تعلموش المبادله في هذا في الرياضيات اللي بالفرنسي يحاولوا يرجعوا الاحتفاظ اللي مولفين تديروا استلف وارد السالف وراه غادي تلقاو 92 كلكم غتلقاو 92 صافي. اون باس هنايا نسيت هذه لا سوم وهذا لا ديفيرونس صافي. فوالا يلا نمشيو دابا لا multiplication عندنا 503 fois 8. Vous devez apprendre la table de multiplication, c'est très important les enfants. ضروري تحفظوا ليا la table de multiplication. غادي يكون عندها واحد ليتوليتي ان شاء الله في لي فراكسيون في الاعداد الكسريه غيكون عندها ليتوليتي ديالها في لا ديفيزيون ملي غتبغي ديروا القسمه. Donc c'est très important عافاكم صافي الدراري سي بون تبارك الله عليكم. اذا هنا اول حاجه تنشوف ان عندي لا table de multiplication de 8 que je dois apprendre. Donc 8 fois 3 نديرو هنا واحد السهم 8 fois 3 égale 24. Je dois écrire 4 et je dois retenir 2 ياك
غنعاود ندير لكم الألوان باش حتى الناس اللي ما عارفينش لا ملتيبليكاسيون يعرفوا. 8 fois 0 égale à 0. Toujours 0 fois n'importe quel nombre égale 0. Il est très 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 fort. D'accord? Donc ici 8 fois 0 égale 0 et nous avons le retenu ديالنا اللي هو 2. Je dois l'écrire ici. Dernier nombre que nous avons, bien dernier chiffre, le nombre 503 et le chiffre اللي هو chaque bien sûr chaque place ou bien chaque chiffre donne une représentation. يعني هذا il représente les unités, il représente les dizaines, il représente les centaines. 8 fois 5 égale 40. J'ai pas de retenue, donc c'est 40 tout court. Ce que j'ai à la fin, c'est 4024, d'accord? Oui, donc c'est le produit. هذا تنسميوه le produit. الجداء. صافي؟ Le produit الجداء. La différence الفرق. La somme الجمع أو المجموع. صافي سي بون؟ مزيان تبارك الله عليكم. شتي دغيا سالينا. يلا دابا هنايا déterminer ou bien détermine deux droites parallèles. جوج المستقيمان متوازيان. شنو هما parallèles؟ Ils ne sont jamais 50. Ils ne sont jamais 50. يعني عمرهم ما كيتقاطعوا ليا في شي نقطة. Toujours comme ça, comme نقولوا chemin de fer. chemin de fer عندها واحد لي غاي بحال هكا نيشان ما يمكنش يتلاقاو. إلا تلاقاو غادي يديروا لينا شي اكسيدون كبير الله يحفظ. دونك عندنا دو دغوات باراليل كيبانوا لينا ان عندي ال اي ام. ال اي ام نكتبها هنايا. كاتبه لكم لي دو دغوات باراليل سون غدير ليا ال توجور اونتر بارونتيز اي ام كوم سا. Voilà, c'est bon? Bravo. Maintenant, les deux droites perpendiculaires. Perpendiculaires, c'est-à-dire ils composent un angle droit. Ça fait? Ah ouais, l'angle droit. Comment je détermine ou bien j'identifie l'angle droit? J'ai l'équerre comme ça. Le côté le plus long, le côté le plus long de l'équerre, je dois le prendre comme ça, voilà. Les deux autres, le point d'intersection ديالهم يعني نقطة التلاقي ديالتهم هي هذه. إذن هذه هي l'angle droit ديالهم. صافي؟ دونك هاد l'angle droit أنا درت le signe ديالها ها هو وها هو. c'est-à-dire إلا قلتي ليا D et L c'est très correct, bravo. إلا قلتي ليا M et D c'est aussi très correct. صافي باين. donc جوج ديال الأجوبة اللي عندك deux réponses. soit tu écris D et L, soit tu écris D et M. هذا إما هذا إما هذا. صافي سي بون برافو. إذن هذا بالنسبة للورقة الأولى ساليناها شتي دغيا. الورقة الثانية عندنا convertir. regarde تانتوما قريتو les mesures de longueur يعني وحدات قياس الأطوال. converti à l'unité demandée. غادي نحاولوا نديروا واحد la conversion يعني التحويل. وطبعا je dois utiliser le tableau de conversion ديال هاد les mesures اللي عندنا اللي هي ديال les longueurs. غنرسمو لكم بعدا. voilà c'est très bien. هذا هو le tableau ديالنا kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. D'accord? C'est bien. J'ai ici 7 mètres. Donc mètre بعدا عندي l'unité ديالي. je dois la déterminer, je dois la reconnaître dans le tableau de conversion. Je dois l'identifier, d'accord? C'est bien. ها هي عندي متر. ها هي صافي.
Ashno, qu'est-ce que je vais écrire dedans? Je vais écrire 7. Un seul chiffre, yak, dans une seule colonne ou bien case. D'accord? Mais يمكنش نديرو 2 nombres ici. Non, un seul nombre. C'est bon. Je veux هاد le nombre هذا ديالي أو هاد la mesure ديالي لأن ولات عندي une mesure. D'accord? 7 mètres, c'est une mesure. C'est bien. بغيتها باش بالسنتيمتر. Voilà السنتيمتر تا هو je dois l'identifier باش نعرفو في le tableau ديالي. Donc ici, je n'ai rien. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre 0. Aussi, ici, je n'ai rien. Je dois mettre 0. Quel est le nombre que j'ai obtenu? C'est 700. Je vais écrire ici 700. Donc, 7 mètres égale à 700 centimètres. Ça fait مزيانة? C'est bon, bravo, تبارك الله عليكم. C'est bien. إذا عندنا دابا 60 نورمالمون أنا جي في واحد ليغوغ لأن نتوما ما قريتوش الصراحة كان عليا ندير لكم غير 6000 داكوغ 6000 بوحدها لأن مازال ما قريتوش 60000 غادي نحاول نصححها ولكن نرسموها هنايا غنحيدوها هاكا باش ما تخربقوش معاها فوالا لأن نتوما يلاه كتقراو لي ميل مازال ما قريتوش لي ديزين دو ميل سي بون إذا 6000 مليمتر إذا ها هو المليمتر ديالي ياك غادي نجي هنا تحتو يعني هنا هاد البلاصة هادي باش ما نخلطش مع هذا حنا كاع نديرو واحد لالين باش كومسا فوالا سي بون يلا إذا عندنا هنايا 6000 دونك جو كومونس ردو البال عندي هنايا شوفوا معايا عندي 6000 هاي je dois commencer par les unités d'accord ما غاديش تكتب لي هنايا 6 non les unités c'est 0 0 0 6 1 2 3 1 2 3 ça fait c'est clair c'est bon je veux cette mesure avec le mètre donc هنايا عندي le mètre ها هويا ها le mètre نهبط شنو عندي هنا شنو لقيت عنده 6 فقط هاد لي زيرو هادو سون بيان سور غير زايدين يعني فاكولتاتيف ما بقاش عندهم واحد الدور ils n'ont pas de rôle maintenant صافي حيدتهم علاش حيت انا جو فو كونفيرتير هاد لا ميزور هادي en متر اذا ولات عندي غير 6 اذا غنكتب هنايا 6 صافي سي بون مزيان غادي ناخدو dernière mesure اللي هي عندي هاد المرة دوبل ميزور يعني عندي جوج ديال لي زونيتي عندي ديكامتر وعندي ديسيمتر صافي دونك عندي في الديكامتر ها هي عندي 15 je dois commencer toujours par les unités 5 les dizaines 1 après sur la même ligne je dois ajouter 75 décimètres voilà décimètres 75 toujours par les unités 5 et 7. Je vais obtenir à la fin en décimètres. Voilà, décimètres. Je descends. Voilà. Je descends. C'est quoi? C'est 1575. C'est clair? هذه هي la réponse ديال هاد العملية هذه. Alors, بالنسبة للفرض ديالنا غادي يكون سهلة فهنا. ها الفرض ديالي انا ها لو كونترول ديالي هنا فين خاصو يسالي صافي انا راح يتزايد لكم واحد 3 زيكزارسيس دو ريميدياسيون يعني غير ديال بور كونسوليدي ان بو لي زاكي ديالكم واخا دونك بالنسبه للفرض الا درتو ليا غير حتى لحد هنا حتى لو بروبليم حيت توجور vous devez avoir dans un contrôle vous devez avoir un problème هذا سي بريمورديال واخا خاص يكون واحد المساله عندكم في الفرض ديالكم Donc, à l'occasion de ton anniversaire, ton père t'a donné 250 dirhams et ta maman t'a donné aussi 200 dirhams. Tu as beaucoup d'argent maintenant. Est-ce que tu peux acheter ton jouet préféré ou bien qui coûte 500 dirhams? C'est clair? Si la réponse est oui, c'est bon. Si la réponse est non, combien il te faut? Hein?
دونك غادي نشوفوا هنايا كيفاش غادي نجاوبوا. première des choses انا خليت لكم هاد la place هادي pour répondre comme vous voulez, c'est-à-dire selon la méthode que votre maîtresse ou bien votre maître vous demande, ou bien je sais pas, est-ce qu'il s'agit de solution opération. احنا عندنا في التعليم العمومي ضروري تنديروا الحل العمليات solution opération. نتوما شوفوا شنو تيقول لكم لو ميتر ديالكم ولا لا ميتريس ديالكم. d'accord, selon bien sûr les recommandations des professeurs bien sûr. إذا هنايا mon père ou bien ton père t'a donné 250 dirhams et ta maman t'a donné 200 dirhams. Combien tu as eu maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire pour avoir la somme? La somme, c'est quoi? C'est quelle opération on va faire? Tu as eu 250 en plus de 200 de ta maman. Donc, combien tu as eu enfin? C'est très bien. Donc, je dois faire l'addition. L'addition, c'est la première des choses. Donc, la somme, la réponse, on va dire la somme que j'ai et, d'accord? Il y a 250 plus 200. Vous allez ici mettre l'opération. Combien? Donc, c'est 450 dirhams. C'est clair? Maintenant, est-ce que je peux acheter le jouet qui coûte 500 dirhams? Donc, j'ai ici 400 dirhams. J'ai 450 dirhams. Le jouet est à 500 dirhams. Je dois faire une comparaison. Donc, 450 est inférieur à 500. Est-ce que je peux acheter ce jouet? Non. Non. Je ne peux pas acheter, désolé pour l'écriture, le jouet. Bon, le jouet avec ET à la fin, d'accord? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ici, c'est ET, voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement donner le montant ou bien la somme qu'il me faut. Combien il me faut pour arriver à 500? Qu'est-ce que je dois faire? Il me faut, c'est-à-dire que je n'ai pas la somme qui reste. Donc 450. Le jouet est à 500. La somme ou bien la différence, regardez, la différence, qu'est-ce que je vais faire comme opération? C'est la soustraction. Bravo. Je dois soustraire 500 moins 450 pour avoir la différence que je dois, par exemple, prêter ou bien n'importe quoi. Oui, donc c'est comme ça qu'on doit écrire la réponse. Le montant qu'il me faut est 500 moins 450. Et je dois passer au calcul. Donc 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 5, non. Donc c'est 10 moins 5, c'est 5. 5 moins 5, c'est 0. Donc la différence, c'est 50 dirhams. Donc il me faut 50 dirhams pour acheter ce jouet. صافي سي بون مزيان. دابا فهمنا شويه، نتمنى تكونوا فهمتوا. يلا نمشيو دابا لهاد لي زيكزارسيس دو ريميدياسيون. علاش درتهم؟ لان صافي الامتحان من هنا صافي سهله، ولكن هاد لي زيكزارسيس يقدر يتحط منهم شي تمرين. دونك داكشي علاش اللهم نحيدوهم حتى هما ربما يتعطاو لينا ما تعرفش.
C'est bon, yallah. إذا عندنا l'exercice الأول complète. Observe le modèle et complète pour les autres nombres. Nous avons ici 642 et j'ai entouré 4. Donc ici, le chiffre 4 représente les dizaines. Maintenant, à ton tour, 109, j'ai entouré 9. 9, le chiffre 9 représente quoi? Donc ce que vous avez, c'est, vous avez les 1000, n'est-ce pas? Vous avez les centaines. Et vous avez les dizaines. Enfin, les unités. D'accord? C'est ça. Donc, nous avons ici 9, c'est ici. Centaines. Yak. Nous avons 9 aussi, ce sont les unités. Nous avons 4, c'est les dizaines. Et en dernier, c'est 5036, donc c'est les 1000. À chaque fois, vous devez écrire, par exemple ici, vous devez écrire les 1000, hein, et toujours 1000 ne porte pas S. Ça fait? C'est interdit, même si au pluriel. Et 943 représente, ici le chiffre 9 représente les centaines. Ici, il représente les dizaines. Et bien sûr, ma réponse, elle représente les dizaines. C'est bon? C'est bon. Yalla, maintenant, la comparaison avec le signe inférieur à égale supérieur à. Nous avons 89. Je vous ai donné, bien sûr, la méthode comment comparer et ou bien ranger les nombres. Donc, c'est la même chose. Première des choses, vous devez compter combien de chiffres. Ici, 1, 2, 3, nous avons 3 chiffres. Ici, 1, 2, nous avons 2 chiffres. Toujours le nombre de chiffres le plus grand, c'est qui porte le nombre, c'est-à-dire qu'il prend en charge le nombre. هو اللي كيهز لي داك لو nombre. يعني une fois عنده 3 صافي راه هو اللي كبير et je dois faire inférieur à. هاد لو سيني هذا تعقلوا عليه أنه comme la bouche par exemple d'un petit poisson comme ça. باش ما نقولوش la gueule, نقولوا la bouche, c'est mieux. Donc هاد la bouche هادي, هاد le petit poisson هذا, il veut dévorer, il veut manger ce qui est grand, hein, ce qui est grand, c'est-à-dire sa proie qui est bien grande. D'accord? Ici, par exemple, si nous avons 100, ici nous avons 85. C'est normal qu'il va dévorer 100 parce que 100 c'est le plus grand. Donc toujours la bouche est ouverte vers le nombre le plus grand. Par exemple, si je change les places, 100 ici et 85 ici, c'est la même chose. La bouche du poisson va tourner aussi vers 100 parce qu'il veut dévorer. Toujours on dit la bouche du poisson est ouverte vers le nombre le plus grand. C'est clair? C'est bien. Yalla, maintenant, nous avons ici 2030, 2300. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est bon, même chiffre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer les 1000 d'abord. 2. On va passer aux centaines. 0, 3. Donc, c'est 3 qui est plus grand. Donc, toujours la bouche du poisson est ouverte vers le nombre le plus grand, c'est 2300. C'est clair? C'est bon. Maintenant, pour le nombre ici, 3000 plus 500 et 3500. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, 3000 plus 500, si vous voulez faire l'addition, 500, voilà. Ça vous donne quoi? Ça vous donne aussi 3500, c'est-à-dire qu'on doit mettre le signe égal. C'est bien. Yalla, on passe
au dernier nombre. 4 fois 1000, combien 4 fois 1000 hein? 4 fois 1000, c'est 4000, voilà. 7 fois 10, c'est 70. Plus 6, qu'est-ce que nous allons obtenir? 7, 0, 4. Donc, c'est 4076. Et qu'est-ce que nous avons en contrepartie? C'est 4760. Yallah, la comparaison maintenant. On commence par compter les chiffres. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est bien. Maintenant, on passe à la comparaison des 1000. 4, 4, c'est bien. Ils sont égaux. Maintenant, je parle du nombre, je parle pas de 10 000. D'accord? 0 et 7, qui est le plus grand? C'est 7. Donc, il porte tout le nombre. Il l'emporte, كيهزو معاه. كاع إلا لقينا واحد العدد هو اللي كبير تيهزو معاه. إذا 4760 4760. ملي كنبدا بالفرنسي كنمشي بالفرنسي نورمالمون خصني الصراحه ندير لكم واحد الالتيرنونس لا بين العربيه والفرنسي باش حتى اللي ما فاهمش يفهم. دو توت فاسون الا ما فهمتوش شي حاجه ديروها لي في لي كومونتير باش كومسا هنا غادي نديرو قلنا لا بوش سوغا اوفيرت فير 4760. اذا كومسا صافي سي بون. انا ما بغيتش غير نوسخ الورقه باش نخليها لكم بي دي اف. سي تري بيان. شنو كنا كنقولوا عندنا الا خاصكم شي حاجه تقولوها ليا في لي كومونتير ياك. سي بون. يلا الديرني اكزرسيس ما حتى دابا حتى هو الصراحه يقدر يتحط هو هذا. وهذا الاكزرسيس هذا كيشكل واحد المشكله. واحد المره ما عرفتش شكون المهم كيشكل مشكله صراحه بلا ما نهضروا. يشكل مشكله. هاد المشكله il vous pose problème مي احنا ان شاء الله ما غاديش نخليوه يدير لنا مشكله لان غادي نحاولوا اننا نصيبوه. فوالا دونك انا غادي نكتب لكم الاعداد اللي عندي. غادي نبداو ب 648. فوالا ملي هضروا لكم على لو شيفر ردوا البال. شيفر سي توجور واحد العدد. عدد واحد. ملي يقولك شيفر يعني رقم واحد. رقم العشرات. هاد الطابلو هذا كيشكل مشكله حتى في العربيه فما بالك بالفرنسيه. داكوغ. ولكن ملي تيقول لك النومبر العدد يقدر يكون واحد ويقدر يكون بزاف. صافي مزيان. غنعطيكم مثال دابا وغادي تفهموا. قالوا لي الشيفر دو ديزان. غادي نمشي للرتبه ديال لي ديزان. فين هما لي ديزان؟ هما هادو. يعني شنو قالوا لي الشيفر هو 4. اذا جيت الجدول ديالي غادي نكتب هنايا 4. صافي. ولكن دابا قالوا لي من بعد قالوا لي لو نومبر. اذا اش غادي ندير بالنسبه لو نومبر؟ شوفوا مزيان. غادي نجي هنايا في البلاصه اللي طلبت 4 وغادي نجر هادشي كله. شوفوا السهم ديالي فين غادي وغادي نقرا هاد العدد كله اللي كاين هنا. شحال عندي 64. مزيان. اجيو نمشيو عاوتاني للعدد الاخر. يلا 7640 7640 تاو. يلا فينا هو عندي الشيفر دو ديزان. رقم العشرات هو 4. غادي نكتب عاوتاني 4. ولكن قالوا لي لو نومبر دو ديزان. يلا نمشيو عاوتاني باللون الاخر. غادي ناخذ من البلاصه اللي طلبوها ليا وغادي نمشيو ندير السهم. انا كندير هاد السهم غير باش نوريكم ولكن نتوما راه في الوسخ يعني في لو كايي دو برويون ولا اون فوي دو برويون ولا اللي بغيتو ماشي مشكل. داكوغ. وغادي نديرو هنا 764. مزيانه. سي بون. يلا شنو اللي بقى ليا؟ باقي ليا 307. يلا حتى هي شنو غادي نديرو باش نشوفوا الاعداد اللي بقاو ليا باش ما نبقاوش كنخربقوا. دونك عندي 1200. ها هي 1200 وعندي 9000. هذا هو اللي كبير 9975 جو بونس. سي بون. يلا
نفس الشيء هنا عاوتاني ديزان ديالي هذا، ديزان ديالي هذا، ديزان ديالي هو هذا. نكتبوهم كلهم لأن ساهلين ياك. عدد رقم العشرات صفر، رقم العشرات صفر، رقم العشرات 7. شيفر دو ديزان 007. ملي غادي نبغي نجي نكتب لو نومبر قلنا كنجرو من هاد الجهة اللي خديت حتى لهنا، من هاد الجهة اللي خديت حتى لهنا، من هاد الجهة اللي خديت حتى لهنا. إذا ولات عندي هنايا 30، ولات عندي شحال، ولات عندي هنا 120، ولات عندي هنايا 997. صافي سي بون مزيان. شنو اللي بقى ليا؟ اخر حاجه او اخر خانه اللي طلبوا ليا، رغم ان ما درتش لكم تمايا الشيف، انا بغيت غير نشوف ونكتشف واش فهمتوا ولا لا. تو سامبلومون عندي هنايا واحد الملون، فوالا ناخذوه اورانج. يا هنا قلنا نومبر دو سونتين، ما قلتش لك لو شيف، ردوا البال. نومبر دو سونتين، ها السونتين ديالي 6، السونتين ديالي 6، السونتين ديالي 3، السونتين ديالي 2، السونتين ديالي 9. شفتوها درتها لكم بلورانج. صافي دابا ملي غيقولوا ليا لو نومبر غادي نجر من 6 هنايا وجر تو غليس. شحال عندي هنايا؟ الا جريت بقات غير 6، ما كاينش شي عدد قبل منها. هنا 6 شحال عندي؟ 76. هنا زيرو ماشي زيرو، 3 ما عندي والو، عندي غير 3. هنا 2 ما عندي، عندي قال ما عنديش، او 12. هنا كذلك شنو؟ 9 عندي، 9 الاخرى اللي هي 99. صافي واضحه باين. اذا هذا هو الجدول ديالك كيفاش غادي يكون. واسمحوا لي واخا هي 40 مينوت 40 دقيقه، ولكن حاولوا انكم تشوفوها كامله وتعطوني الملاحظات ديالكم الا خاصكم مازال شي حاجه ان شاء الله. يعني كنحاول انني ندير لكم شي حاجه اللي هي سيغمون غادي تحط داكوغ. هاد التمارين كلها لا بد غيتحط منها واحد 4 ولا 5 ديال التمارين. فبالتوفيق الجميع. غتلقاو الPDF ديال هاد الشيء في رابط الوصف.